Obuti onyeroni irembaro du kaldrinaro kalir kaldrinalo e. Odwazia mobuti ni wiki azia livini bo. Adne amadimu waraga jipini itazutu arulda. Tedanga yaneko alengalo iyo ziwere imi barni mane basa de sidike ate choke opi Yesu Kristo nikura be me paperero mi chodovu mungu ra mi chodovu isele azi kanisa zinenera da moke te Yesu Kristo le mi a ime seleni ewu mina azu de ma ane azu irmeseleru le de komi irivu azini fedeve no ornda la tarar machemi dini trai i ervurvu si vini nabi vusindi nabi aze orudleni i on me dazane ovuzu orundeni aga nabi aze de kidrea idozu sa enokenisi dro dalerke ani made mungu ma yami ngolupina fazi andrusi video di ma chape imi idro japirare azidi yowere amechok di draman ke sura ata sadisi chodi chuchu wara gobuti dinir madria manir laria ani asi alu wara gande repere mo vulizaro beni bilende yo de repere mo vukivini lizaro yo mungu ni rezo aili divini tilema nire asinima nze yo kilili rubeni mamizi opo ambordani tusovuzi jizaro ituelasi amane de pibrana ma iolu zamane teesi alusidireria ma iji onzeta bapini azini ife badria urkotunde ripi asi erebedeke azini chokdori pale okora akuipini ma imuzu ome alube yozukini idbe sa mananga ovuzo onze zaruri ingazo asiza iyo edni rivurkisi liru ni rivursi afu edni nirisi azina itako vusi bazer kaki chovonze zarura mavine dalendi aneopi mare klundiku te akwa mboy nirma asi ma chiki mo luke yo teminiri wiklusir ma injitapi fazu dizabe mongovu ife devine me do ata batu jar yawari pe pere ata bama ovukani inga zaruwersi angodria video deni muzuria ani manikira kini orinde mongo niri nikiri opo eniri du angu chirma micho mi sozura angu winichichirup ma devene badria owo pipatasi devene onjeza sidipivu ata azi yode rururu ndeni rozidip madliadria Yesu Kristo si amena njitamo vu mungu vu iko su ama aiko situ adusere isu deresi so dikiorioriru adini yonjeza di madireke o yakuyape akuku onziri pie angoni drizo hio wudukur si nduluri pie iyo ewarundundu pie yitiza pie ombi pie divini iyo politiki ni ndundu agata gazo adini ekene adini onjini adirpie ini ama iko sadusara ire agbari ama vuba ama chepiripie divini ba ama driarur bechi opima alia irni azie manini Malaki chapter sua chapter sizu iyo kurma are vini vasini ya sizu adaler ma kin ingamu nabi lea matipera aneka dinabi matipe asia mane risezu iringamu da nabi dabe azini iringa da dadaro achipiru dabe lukobo musa berle vini paulo irnanda chipirpiru da nezura kirko inia damaskiarele odudrea mungu ni muria achipiru da maa nje yora ovwando dukobe mungu ovo uduko inayo mibeche ududini William Marion Branham iribasi aiko fetu adeskune amao sa biblia nirma aode nere amongo nirne ofure Cesaro ama miletia
trai ba udu kote ujipi di vose. Trai Brother Branham vose. Trai Irman V. Joseph Branham vose. Ama therefore nyero baninga yon zazu dunia bodike ne sas de pari niri duria. Ama da ningongoni adiskuni ama tepuke iriria. Ovo penyaka tambazaro udu amanir niri. Anisa desi amudi waragade lazu Mungu macho suchumitria. Aleta de zoro pereneria ma Joseph wera repe dani charia olubaru orende manere kozuru bedi duzu orende manere ni muzu dunia. Di adripi Joseph Branham ingazu Branham tabernakulwa. Da yodeni kini Branham tabernakulwa leturla. Ama ikositu askune wabanda madrio kanisa ekere pezo asine amaba akuwa manire alene abeni. Adripi Branham akata kanisa peani mata kanisa adadaro ite bazaba eke gapi iyo bar sitre diun paso pe bible madiri pe akata alonenda akumani rubazwale nere. Adripi Joseph mudidile yozukini ama ikositu luzu midri ama ochepini adiyari anikini amaluka wairele. Adripi Branham ika adrizazi kanisa azini nine le dilunga enne kanisa da mochepini sa weresi ania barni misu kanisa ni ivri ye kobo ochepini yerele ania mawa ikositu adiskuni yoni akatura udukuru makalango mariti iridrifu amabera. Adripi Branham mudule yozukini azianda rad rifuzo be irikan kobana itrapitu alurbe adada nadebe ango ba ipirar ni asi ini rebaria iri iyo Mungu ni idapi ovupi dazaro adaro damaa. Adripi Joseph mudule yozukina ama ayikosi ama iki irmana binira even iyo derni nzerki ama ikira. Adripi Branham kama iyo vuzo irmana birura lede miri iyo drama ninja iminiri. Adripi Joseph ndi irman nabi na ndang bara dolu. Adripi Branham odukoti kililiru rigozo vule vuri. Adripi Joseph ndi be pander mati adu ezo. Adripi Branham ndi imu amuro de du da zimini dadebe yomano fuso de aniri dadebe afamano bi ere amuro onvezo te akadepa maniri ba amveloruria. Adripi Branham dadebe afa tam baraman le amuro da bazu piri germa eke anisa desi ata ovude Roma ya muro ne adupeya. Adripi Branham madrigo vole akua drigozo vole yondamani da Mungu mamlete reke idrizo de divini dozo de bene dadebe afamani utita yezo beneri dadebe afamano vozo ani diare. Adripi Joseph mudidle yozo opimo vinjizaro amanga injita mane amabazo odiru de kido sangosia. Adripi Branham opi kalera sabato mu pirima obutisi amanga injita dora ani imidre komaza Mungu zizo aduskuni iranda simanirma obizu askuni yoke muke amechota mulus vilera kan komechota muandra lero New Albanera te tichita dani andang bara Jeffersonville ni manga mulus vilera zini New Albania sa zen donikisi te azi de ntang bara leta ya Jeffersonville ya amagonde ata ajimini rikinga itra yo vopi otozaro gonde sa de nirizo. Adripi Branham alia itazangiri afadbe mloman ma bezu das tasiri de itazin turuni ahwezu. Adripi Joseph mudidle yozu opi movinjizaro abina fawan leri ata itaze hwepyo dini anikira itanimu yoritasi iriza yoniri yominiri ni mu nabivu odukote opo Mungu opo berniri dire angudrama abo
Ane sadisi sa ban bai rezure ni debe pare nirduria. Mungu ni amuru omveria. Azini sitani ni kanisa omveria. Amesele udukoti niri. Irme yo i. Irma muro i. Amovua si baza ekerebe. Azina nike ama yonja dumaderera. Amovuni drinja seko. Amano dukoti dika bodukoti ojipi di a izurisi. Kie alorele. Amovuni drinja seko yozukini ama i yodrea. Amovuni drinja seko yozukini ama tepo dikiave ama kanisa. Amovuni drinja seko yozukini ama ba tepo pini. Iri wako vazukini ba iba chini kanko ba yolu ba chini yo pikini yoluza toirma ari yo pikini Adripi Branham ni Mungu mabod kote ujipi na biruri divini dairi dia i di divini lubapi nikini ovuni yaka ko yosi zasi oduko Mungu ni alo dapi bode avezu kanise nirma Adripi Branham yo amovo kiri ayi muker kan kwa yonjir ama medake yonjiri ama megake azini yoti tate yoluza kililiru nirisi adeskuni sana nge chara ba chakeni nge yombaza kililiru matitako le pini lerisi kinga emagaya embawa bi fopi fofo dikitra anike dingo voja zaro ingazu yo adarvusi muzonjoro koduzu Adripi Joseph Mudidle yozukini tekadeta yo Mungu voa dada ondi kokorwa ale Mungu ni cheniri o duko Mungu ni ovopi nazarboda iri lakini iri drinja fe ongulu mazida pini kia adrinja se irisi adiskuni ke ga iri ovozo Kristo mari unziri tepu de kia vizu kanisa ma tia maniria iri iwadani amovunu drinja seko akakandra mu yo chezadan isubo afazanda che lo repia masia kididleni ani sarse afazden done yo tapi pari dupiri ama ayeko se ovozon vezaro ipmazini kanisa tepunire ongolumo tepuni ba tepunire ki ama mia i mozo irizo Branham Tabernacle azingaza tepu asere irizo Sabato si, Saro etuola si, Jeffersonville masasi, ane ama matra, asi bazangirbe, oyo amani swerni reke bazo diru. Iyo dria idozo, o diru, odukoti, drinja si, kaleza drinitowi, tokwa ziri, alo ni rezo. Adripi Joseph Branham ye. Anisar si, iyo sezala dusirikpini, maroka rokana din super kanadinaro. Irka bongulu monve evo, ba irnimbale ripebo, iringa yo itiakini. Bazine kale muma vutia irma gama ngolo pesi madupati idizuri memuma vutia bazine kale idre ni para idre ndenga drijara te bazine idre nirka drija emanisi yo barisende iringa idre ni para baka ngu wudukurni nyadria emafaru te idre ini kavira iringa adima urodrisuya banga idre ini ole adwa fasiya bazini ko vundrinja smasi yomani yole di sindi anjiale ba piazina onjiru kanyaro di mesele drinjani ngamvi bane bindi irisi irni muradiza yetini be malaika latara rebetuelu per savler si Mungu machochuchi midria azini shalom.